سر زمین شاباش حسین شاباش تو نشانی از میرا نشان مرز پاکستان مرکز تو سرزمین ملک سلطنت زنده‌باد شهر چند ستاروں ترجمان نازی شان جانی استقبال سایه گداز جهان. جی السلام علیکم ٹو آل آف یو. اچھا مجھے سب لوگ کائنڈلی یہ کنفرم کر دیں میری آواز کلیئر ہے؟ سب لوگوں کو آواز ٹھیک ہے؟ میری آواز میری کلیئر ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلیں بہترین ہے. سو ویلکم ٹو آل آف یو. اٹس می ڈاکٹر معین اسلم, پی ایچ ڈی کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ, اور میں ایم اے سیلف ریلائزیشن کا سی ای او بات کر رہا ہوں. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر, جو کہ میڈم اریبہ سرور آپ لوگوں کو ایکسپلین کریں گے اس کے بارے میں سارا. کوئی بھی آپ لوگ کو کہیں سے بھی کوئی بھی ایشو ہو, کوئی بھی آپ لوگوں کو کوشچن ہو, تو آپ ڈیورنگ لیکچر کمنٹس باکس کے اندر آپ ڈراپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد 9:45 کے بعد جو ہے آپ لوگ کے مائک انمیوٹ ہو کے آپ لوگ کے جو کنفیوژن ہو, جو کوشچن ہو, آپ وہ میڈم سے کر سکتے ہیں. تو ویلکم میڈم اریبہ, اب آپ اپنا لیکچر جو ہے اسٹارٹ کر سکتے ہیں پراپر, جو آپ مطلب کہ ڈلیور کرنا چاہتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم آل آف یو اگین. اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ٹاپک پرسنالٹی ڈس آرڈرس. سلائڈز آپ سب کو شو ہو رہی ہوں گی. سب سے پہلے ہم پرسنالٹی ڈس آرڈرس کا اوور ویو لے لیتے ہیں. A personality disorder is a type of mental disorder in which you have a rigid and healthy pattern of thinking, functioning, and behaving. Sir, next slide kar dein, please. تھینک یو. اس میں جو ہے وہ آپ کو فرسٹ 2 لائنس میں ہی ایکسپلین کیا ہوا ہے جو پرسنالٹی ڈس آرڈرس کا ہماری مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر سے کیا ریلیشن ہے. وہ ایک انہیلدی ایک ریجڈ سا پیٹرن ہے جس میں جو کہ ہماری تھنکنگ کے ساتھ, ہمارے فنکشنس کے ساتھ اور ہمارے بیہیویئر کے ساتھ, بیہیونگ لائف اسٹائل کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے. پرسنالٹی ڈس آرڈرس کے جو پرسنس ہوتے ہیں ان میں جو ہے ٹربل, ان کے اندر جو ٹربلس ہوتی ہیں, پرسیونگ ٹربلس, وہ بہت ساری سچویشنس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں اور پرسنس کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتی ہیں. دس کاز سگنیفیکنٹ پرابلم اینڈ لمیٹیشن ان ریلیشن شپ, سوشل ایکٹیویٹیز, ورک اینڈ اسکول. یعنی کہ بہت زیادہ یہ لوگ جو ہے وہ لمیٹیشنس کریٹ کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو بہت زیادہ لمٹ کر لیتے ہیں اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کے طور کے اندر, اپنے جو ہے وہ تمام تر ریلیشن شپس کے اندر, اپنے اسکول لائف کے اندر, اپنے ورک لائف کے اندر, ہر چیز میں لمیٹیشن کریٹ کر لیتے ہیں. In some cases you may not realize that you have a personality disorder. بہت سے لوگوں کو تو اس بارے میں
अंदाजा भी नहीं होता, उन्हें पता भी नहीं होता, उन्हें नो हाउ नहीं होता कि उनके अंदर किस टाइप का पर्सनालिटी डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है। और ये उनके थिंकिंग और उनके बिहेविंग जो है वो पैटर्न्स से या नेचुरल चीज़ों के ज़रिए जो है वो डायग्नोज किया जाता है, सिग्निफिकेंट किया जाता है, इसने इन्हें जो है डायग्नोज किया जाता है कि कैसे होगा ये बहुत से लोगों के लिए चैलेंजेस क्रिएट कर देता है उनकी लाइफ में बहुत सारे ब्लेम्स क्रिएट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जिनका उन्हें पता भी नहीं होता। Personality disorders usually begin in teenage years और early adulthood। जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो है वो जो है वो 12 से जो है वो आगे की एज में 12 से 15 और उसके बाद हमारी अडल्ट लाइफ के अंदर जाके जो है वो डिसऑर्डर जो है यूजुअली बिगन होता है और इस डायग्नोज भी ज़्यादातर ये जो है वो अर्ली एज में जाकर होता है। जी, अब इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जो है वो एक्सप्लेनेशन दूंगी। पहले हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी डिटेक्शन की तरफ लेकर जाती हूँ। personality some types are may be become obvious throughout middle age। अब ये जो है मिडिल एज से जो है वो स्टार्ट तो हो जाता है। अब पर्सनालिटी डिसऑर्डर को किसी पर्सन के अंदर किस तरह से हम जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, इसकी 3 क्लस्टर्स हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर। ठीक है, और इनको 3 क्लस्टर्स में जो है वो डिफाइन किया गया। पहले मैं आपको इसके कुछ सिम्टम्स बता दूंगी, जो उसके बाद फिर मैं आपको इनके क्लस्टर्स की तरफ लेकर जाती हूँ। जब हम क्लस्टर्स को पढ़ते हैं फिर ही हम किसी पर्सन के अंदर जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर किस तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 क्लस्टर्स। इसके 3 क्लस्टर्स बनाए गए हैं जिसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और सिम्टम्स है। कुछ क्लस्टर्स के अंदर जो डिसऑर्डर्स हैं उनके सिम्टम्स जो है वो एक दूसरे से मैच करते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंशिएशन भी क्रिएट होती है इसके अंदर। पर्सनालिटी मैनी पीपल्स विद वन पर्सनालिटी डिसऑर्डर आल्सो हैव साइन एंड सिम्टम ऑफ एट लीस्ट वन एडिशनल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक से ज्यादा पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने पर, डिटेक्ट होने पर, दूसरे पर्सनालिटी डिसऑर्डर का होना भी जो है वो लाजमी है, हो सकता है, उसके साथ भी वो इंसान कनेक्ट कर सकता है। It's not necessary to exhibit all the signs and symptoms listed for a disorder to be diagnosed। अब देखें, जो भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपके अंदर डायग्नोज हुआ है किसी भी पर्सन के अंदर, तो लाजमी नहीं है कि वो उसके तमाम तर सिम्टम्स को शो करवाए। 3-4 सिम्टम्स शो होने पर भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसकी बेसिक रेंज यही है कि इसे टीनेजर और अडल्टहुड में ही डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी, अब आगे जी इसके क्लस्टर्स। जी कंपल्सरी नहीं है कि एक डिसऑर्डर के साथ दूसरा डिसऑर्डर कंपल्सरी हो, लेकिन कनेक्ट करता है। मैंने भी ये केसेस देखे हुए हैं कि जो है वो एक डिसऑर्डर है अगर किसी पेशेंट के अंदर, तो उसको कोई ना कोई पर्सनालिटी, जैसे कि एक पर्सन है उसके अंदर डिप्रेशन का डिसऑर्डर है, तो उसके अंदर पर्सनालिटी का भी एक डिसऑर्डर होगा और पर्सनालिटी डिसऑर्डर के एक डिसऑर्डर के होने की वजह से कोई दूसरा डिसऑर्डर भी पर्सनालिटी का ही उसके साथ भी वो जरूर लिंक कर रहा होगा। अब है जी क्लस्टर इसका ए क्लस्टर में जो है वो पर्सन के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, वो ऑड एसेंट्रिक थिंकिंग और बिहेवियर्स होते हैं, कि ऑड एसेंट्रिक बिहेवियर्स होता है थिंकिंग का। ठीक है, इसमें जो है तीन तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आते हैं। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जो सेकंड क्लस्टर है क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो ड्रामेटिक होते हैं, ज्यादातर ओवर इमोशनल होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल थिंकिंग होती है, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हो भी नहीं रही होती लेकिन फिर भी वो अपने बिहेवियर में, अपने थिंकिंग पैटर्न में महसूस करते हैं। ठीक है, इसमें जो है भी 4 तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आते हैं। इसमें जो है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिस्ट्रेंसिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। और पर्सनालिटी क्लस्टर सी में
जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो एंशियस होते हैं, फेयरफुल थिंकिंग होती है उनके बिहेवियर में, यानी कि किसी तरह का किसी भी चीज़ का डर होता है, किसी भी जो है वो चीज़ को लेकर वो हर वक्त एक एंशियस कंडीशन में, एंजाइटी कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, दे इंक्लूड द, अब इसमें जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की टाइप्स आ जाती हैं क्लस्टर सी की, वो है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अभी जो है मैं आप सब लोग आपको जितने भी ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के क्लस्टर्स की टाइप्स हैं इनको मैं आपको जो है शॉर्ट शॉर्ट एक्सप्लेन करूंगी, और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट हम ऐसे वेबिनार्स अरेंज करें सर के साथ मिलकर, जिसमें हम अलग अलग इन तमाम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ इनकी जो आगे टाइप्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करें इंशाल्लाह ताला। तो हम अब चलते हैं हमारे फर्स्ट क्लस्टर की तरफ। अब हमारा जो फर्स्ट क्लस्टर है वो क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसमें हमारी जो पहली टाइप है वो है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है इसमें परसिव डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशियस ऑफ अदर्स एंड देयर मोटिव्स। अब इसमें एक ऐसी सस्पिशियस बिहेवियर होता है उस पर्सन का कि वो अपने मोटिव्स को लेकर और दूसरों के मोटिव्स को लेकर ना एक सस्पिशियस बिहेवियर क्रिएट करता रहता है। वो हर वक्त अनजस्टिफाइड बिलीफ ऑफ अदर एंड ट्राइंग टू हार्म और डिसीव यू। अब उसके अंदर एक ऐसी थॉट चलती रहती है कि वो उसके साथ लोग बुरा ही कर रहे हैं, और उसकी जो चीज़ों को लेकर लोग उसे किसी ना किसी भी तरह का हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अनजस्टिफाइड सस्पिशियस ऑफ लॉयल्टी ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ अदर्स, दूसरों के साथ दूसरों पर वो बिलीव नहीं करते। अगर दूसरा कोई भी पर्सन उनके साथ लॉयल भी है, ट्रस्ट में ट्रस्ट भी करता है, लेकिन फिर भी वो यही सोचेंगे कि नहीं ये कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत हो सकता है, कि इतना अच्छा कैसे है मेरे साथ, कोई ना कोई नेगेटिव थिंकिंग लाजमी इस पर्सन की जो है वो बिहेवियर में दिखाई देती है। हेजिटेंसी to confide in others due to unreasonable fear and that will use to inform information against you, यानी कि उनकी किसी भी तरह की कोई भी अगेंस्ट इश्यूज जो है वो किसी भी तरह का इशू जो उनकी उनकी इंफॉर्मेशन है उसको लेकर कोई पर्सन उनके लिए इशू क्रिएट कर सकता है, इस तरह की चीजें भी शो होती है। परसेप्शन ऑफ इनोसेंट रिमार्क्स और नॉन थ्रेटिंग सिचुएशन एज पर्सनल इंसल्ट और अटैक्स, यानी कि वो हमेशा यही सोचेगा कि मेरे लिए जो इनोसेंट रिमार्क्स भी, यानी कि जो अच्छे रिमार्क्स भी अगर किसी ने उस पर्सन के लिए दिए हैं, तो तब भी वो यही सोचेगा कि ये मेरी कोई पर्सनल सी इंसल्ट कर रहे हैं या मुझे मेरे साथ ये प्रैंक कर रहे हैं, फन क्रिएट कर रहे हैं मेरा, तो वो पर्सन यही सोचेगा। एंग्री और हॉस्टाइल रिएक्शंस टू परसीव्ड स्लाइड्स और इंसल्ट्स, यानी कि उस वो हमेशा ये सोचेगा कि हर वक्त गुस्से के बिहेवियर में रहेगा, उसे लगेगा कि हर बंदा उसकी इंसल्ट कर रहा है, उसको एक टेंडेंसी ऑफ ग्रजेस रहेंगे उसके अंदर, अनजस्टिफाइड सस्पिशियस बिहेवियर, उसके सेक्सुअल पैटर्न्स भी जो है वो भी जो है अनफेथफुल हो जाते हैं अपने जो है वो लाइफ पार्टनर के साथ भी। उसे ये भी लगता है कि मेरे लाइफ पार्टनर में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट है जी क्लस्टर ए का सेकंड टाइप, स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगर किसी का पहले पर्सनालिटी डिसऑर्डर को लेकर ये जो है पैरानॉइड पर्सनालिटी को लेकर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है इन अ चैट बॉक्स। चलिए हम चलते हैं फिर स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरफ। स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो पर्सन होते हैं ना, उनमें लेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप होता है। उनके अंदर जो है वो प्रेफर करते हैं अलग रहना, अलोन रहना प्रेफर करते हैं। उनकी जो रेंज है ना, जो इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। इनएबिलिटी टू टेक प्लेयर इन मोस्ट सम एक्टिविटीज उनकी लाइफ में ऐसी होती है जो कि प्लेयरफुल भी होती है, लेकिन वो प्लेयरफुल फील नहीं करते। ठीक है, इनएबिलिटी टू पिक अप नॉर्मल सोशल क्यूज, यानी कि नॉर्मल सोशल गैदरिंग्स में नॉर्मल सोशल क्यूज को भी वो जो है वो इतनी उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो उनको पॉजिटिव वे में जो है वो अपने ऊपर महसूस कर सके, पिक कर सके। अपेयरेंस ऑफ बीइंग कोल्ड और इनडिफरेंट टू अदर्स, हमेशा एक फेस पर ऐसी वाइटनेस रखेंगे, एक ऐसा ब्लैंक सिचुएशन रखेंगे कि वो दूसरों को हमें ये फील करवाएंगे कि वो कुछ समझ भी रहे हैं और कुछ नहीं भी समझ रहे। लेटर और नॉट इंटरेस्ट इन हैविंग सेक्स विद अनदर पर्सन, यानी कि किसी के साथ भी वो अपना सेक्स रिलेशनशिप भी जो है वो क्रिएट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्लस्टर ए का थर्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्कीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। स्कीजो पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ना, वो इंसान की अपेयरेंस पर भी ज़्यादा जो है वो
बेस करता है। इसमें इस तरह है कि वो पर्सन अपनी ड्रेस पर, अपनी थिंकिंग बिलीव्स पर, अपने स्पीच पर और अपने बिहेवियर पर, सब पर ही काम, जो उसे एक ऑडनेस फील होती है, एक ऑड परसेप्शुअल फील होता है उसको, वो हमेशा उसे लगेगा कि उसके कानों में उसकी अपनी अपना ही नाम सुनाई दे रहा है, या किसी की कोई वॉइस सुनाई दे रही है, कोई एक ऐसी विस्पर उसकी हर वक्त उसको फीलिंग आती रहेगी। उसके जो इमोशनल फ्लैट इमोशंस होंगे, इनअप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्सेज होंगे उसके, उसकी जो है वो हर वक्त सोशल एंजाइटी के सिम्टम्स भी उस पर्सन के अंदर, और ज्यादातर स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स उन्हीं के अंदर शो होता है जिनकी जो है वो सोशल एंजाइटी का जिन्हें डिसऑर्डर होता है। ठीक है। वो इन डिफरेंट एप्रोप्रिएट सस्पिशियस रिस्पॉन्स होगा, वो मैजिकल थिंकिंग सोचेंगे, बिलीव इन्फ्लुएंस करेंगे पीपल एंड इवेंट्स एंड योर थॉट्स, अपनी एक मैजिकल थिंकिंग पर बिलीव करेंगे। बिलीव दैट सर्टेन कैजुअल इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स हिडन मैसेज मीन ओनली फॉर यू, यानी कि कोई भी अगर कैजुअल इंसिडेंट हो गया है, उसके जरिए कोई मैसेज है, कोई चीज है, तो वो सोचेंगे कि ये उसी पर्सन के लिए है सिर्फ। वो एक अजीब सी थिंकिंग में रहेंगे। नेक्स्ट है जी हमारा क्लस्टर बी का पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें है जी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हमें जो बताता है, वो उसमें हम उस पर्सन के अंदर जो डिटेक्शन कर सकते हैं, वो है डिसरिगार्डेड होना फॉर अदर्स एंड नीड्स और फीलिंग्स। दूसरों की फीलिंग्स और चीज़ों के लिए अब मत नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं सोचना। परसिस्टेंट लाइंग, स्टीलिंग, हमेशा दूसरों से झूठ बोलना, चीज़ों को छुपाना, हमेशा दूसरों से दूर दूर रखना, रीअपनिंग प्रॉब्लम्स, ऐसी ऐसी लॉ को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, वायलेशन क्रिएट करना, एग्रेशन, ऑफ्टन वायलेंट बिहेवियर होना, डिस सेफ्टी के लिए, अपने और दूसरों की सेफ्टी के लिए डिसरिगार्ड होना, मतलब अपना ही नहीं ना अपनी पर सेफ्टी के लिए, ना तो किसी और की सेफ्टी के लिए। इम्पल्सिव बिहेवियर जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है इस एंटी सोशल पर्सन्स में। कंसिस्टेंट इररिस्पॉन्सिबल, इतनी ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना कि वो दूसरों के लिए भी हार्मफुल हो सकती है। लेक ऑफ रूमर्स फॉर बिहेवियर, जो लोग इस तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से, वो ज़्यादातर डिप्रेशन के उनके अंदर सिम्टम्स भी हो सकती हैं, उनके अंदर जो है वो और भी कुछ सिम्टम्स, कोई कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसको लेकर वो इस चीज़ के अंदर आ जाते हैं। कोई ट्रॉमा हुआ हो या कोई हार्मफुल इंजरी वगैरह हुई हो, तो उन चीज़ों को लेकर लोग इस तरह के पर्सनालिटी डिवेल्प कर लेते हैं अपने अंदर। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अब बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो इम्पल्सिव रिस्क बिहेवियर है, सच एज हैविंग अनसेफ सेक्स, गैम्बलिंग, बीइंग इटिंग, निजी इटिंग होना, अनस्टेबल और फ्रिगल सेल्फ इमेज, अपनी इमेज को लेकर जो है वो एक फ्रिगलिटी फील करना, और इंटेंस अनस्टेबल इंटेंस रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप को स्टेबल ना रख पाना, और अप एंड डाउन और मूड्स रिएक्शन, इन एक अपने अंदर के स्ट्रेस को जो है वो। मेरा माइक तो ओपन है, और किसी को भी वॉइस का कोई इशू हो रहा है? मैम क्लियर है वॉइस। कोई प्लीज बता सकता है कि वॉइस का इशू किसी और को तो नहीं हो रहा? तो फिर आपका मिस नहीं, चांस वॉइस है कोई क्लियर है। नेटवर्क का मे बी। तो इसमें जो है वो सुसाइडल बिहेवियर बहुत ज़्यादा आता है, सेल्फ इंजरीज थ्रेट्स आते हैं इस चीज़ में, इस बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। ऑन गोइंग फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होती है, फ्रीक्वेंट इंटेंस डिस्प्ले ऑफ एंगर आता है, स्ट्रेस रिलेटेड पैरानोया आता है। मैंने बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का Eyes cannot move. एक गर्ल पेशेंट मैंने खुद देखी है अपनी इंटर्नशिप टाइम में, जब मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी, तो मैंने देखी है वो गर्ल हमेशा अपने आप को जो है वो पर्सनल हार्म्स पहुंचाती थी, और हर वक्त जो है वो एक जो है डेथ सुसाइडल चीज़ें ही उसके माइंड में हर वक्त चलती रहती थी। वो ड्यू टू सम ट्रॉमास था उसकी लाइफ में, तो उसकी लाइफ में जो है वो ट्रॉमास चल रहे थे। पहले उसकी मदर की डेथ हो गई, फिर उसकी जो है दादी माँ की डेथ हो गई, तो फिर उसके फादर ही थे उसके साथ। तो वो हर वक्त यही सोचती रहती थी कि जो मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब चले गए हैं मुझे छोड़कर, तो मैं भी चली जाऊं। तो वो उसके भाई के साथ भी उसके रिलेशनशिप्स को, हालांकि छोटा था लेकिन इतने अच्छे नहीं थे।
वो अच्छे नहीं थे, कोई बॉन्ड खासा बॉन्डिंग रिलेशन नहीं था उसका, क्योंकि वो हर वक्त इसी तरह बिहेव करती थी नेगेटिव वे में। तो उस चीज़ों की वजह से उसके अंदर ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर शो होता था। वो जब भी आती थी तो कोई ना कोई उसकी बॉडी पर ऐसी स्क्रैच वगैरह ज़रूर हमें नज़र आ जाता था, जो कि उसने अपने आप को हार्म किया होता था। उसकी हम पूरी काउंसलिंग करते थे, हमारे जो सीनियर साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट थे वो हम उसकी जब काउंसलिंग करते थे तो हम वो पूरी क्लास लेते थे। उसकी मैंने हिस्ट्री ली थी तो उसके अंदर डिप्रेशन एंड ट्रॉमा के सिम्टम्स शो हो रहे थे, तो उसके अंदर मैंने बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देखा था। और ये काफ़ी मतलब सवेयर, थोड़ा सवेयर डिप्रेशन लेवल पर जाकर या ट्रॉमा लेवल पर जाकर जो है वो ये जो है कम्युनिकेटिव पर्सनालिटी, ये एक अलग टॉपिक है। इसके बारे में एंड में मैं आपको एक जो है वो टिप ज़रूर दे दूंगी, लेकिन अभी हम अपने इस पर जो है वो फोकस कर लेते हैं। एंड में जाकर मैं आपको इसके बारे में ज़रूर ब्रीफ करूँगी। हिस्ट्रॉन्सिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रॉन्सिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर डिसऑर्डर वो होते हैं जो कंसिस्टेंटली सीख करते हैं अटेंशन को। वो कोई ना कोई एक्सेसिव इमोशनल, ड्रामेटिक, सेक्सुअली प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोवोकेटिव या कोई ऐसा भी प्रॉब्लम शेयर करते चीज शो करते हैं जिससे लोगों की अटेंशन वो गेन कर सके। स्पीक्स, वो ऐसी ड्रामेटिक जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देंगे ऐसा ड्रामेटिकली कि बस सब कहेंगे कि नहीं भाई, इतनी डिटेल्स देंगे कि हर कोई उनकी बात पर बिलीव करना शुरू कर देगा, हर कोई उन्हें ही अटेंशन देगा। ये अटेंशन सीकिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। सर स्लाइड आगे कर दें। मैंने दरअसल आप लोगों का चैट बॉक्स खोला हुआ है। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दें, 2 स्लाइड्स आगे चले जाए। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ बस, जी सर यही वाली। इसमें है जी, इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, रैपिड चेंजेस ले आते हैं अपने इमोशंस पर, एक्सेसिव कंसर्न होते हैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर, और जो है वो थिंकिंग रिलेशनशिप्स अदर्स आर क्लोजर देन दे आर रियली। जी आपका क्वेश्चन है कि थेरेपीज के बारे में भी देखिए, इस हर डिसऑर्डर के लिए ना अलग तरीके से थेरेपीज दी जाती हैं। किसी में सीबीटी थेरेपी का यूज़ होता है, किसी में जो है और डिफरेंट थेरेपीज का यूज़ किया जाता है। वैसे ज़्यादातर हम जो है सीबीटी का ही यूज़ करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, क्योंकि ये पर्सनालिटी और बिहेवियर्स के अंदर आता है तो हम उसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको पहले शुरू में भी बताया कि मैं अभी सिर्फ आपको डिसऑर्डर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, और इसके बाद मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा ट्रीटमेंट बताऊंगी, और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम इसका एक सेशन रखेंगे जिसमें मैं आपको अलग अलग पर्सनालिटी के डिसऑर्डर्स को विद देयर टाइप्स भी एक्सप्लेन करूंगी, और उनकी अलग अलग थेरेपीज भी लाजमी एक्सप्लेन करूंगी। अब जी है इसमें नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो बिलीव करता है कि मैं ही स्पेशल हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। उसकी ऐसी फैंटेसीज होती हैं कि उसके अंदर एक ऐसी पावर होती है जो अटर्निवनेस होती है। वो यही सोचता है कि मैं सबसे स्पेशल हूँ, मेरी ही चीज़ों को सुना जाए, मेरी ही चीज़ों को देखा जाए, मेरी चीज़ों को नोटिस किया जाए। फेलियर टू रिकॉग्नाइज अदर नीड्स एंड फीलिंग्स। अब देखिए इसके अंदर जो ये एक सिम्टम है वो हमारी एक पिछली पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ भी मैच करता है, कि वो दूसरों की चीज़ों के साथ, इसमें इसमें एंटी सोशल पर्सनालिटी थी जिसमें उसमें भी वो दूसरों की नीड्स और दूसरों की फीलिंग्स पर बिलीव नहीं करता, यानी कि उसके ऊपर रिकग्नाइजेशन नहीं करता, डिसरिगार्ड होता है। तो इसके अंदर भी ये चीज़ शो होती है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी। ठीक है, एग्जैजरेशन ऑफ अचीवमेंट्स और टैलेंट्स और अचीवमेंट्स को लेकर उसके अंदर एक अलग सी एग्जैजरेशन होती है। वो जो है वो हर वक्त प्रेज और एडमायरेशन की एक्सपेक्टेशन रखता है लोगों के साथ। उसके अंदर एरोगेंस बहुत ज्यादा नजर आती है, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसकी एडवांटेजेस के साथ, और टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस ऑफ अदर, दूसरों से वो हर वक्त एक अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखता है अपनी एडमायरेशन और अपनी प्रेस के लिए। ठीक है, इन वे ऑफ अदर्स टू और बिलीव दैट अदर्स इन वे यू, यानी कि हमेशा वो यही सोचता है कि मुझे ही हर कोई जो है वो इम्पोर्टेंस दे और कोई ना दे।
नेक्स्ट है क्लस्टर सी। अब हमारा आ गया क्लस्टर सी, और इसका जो है वो पहला डिसऑर्डर इसमें है जी अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो वो पर्सन जिसके अंदर अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर शो होता है, वो अवॉइड करता है चीज़ों को, टू सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सेंसिटिविटी शो कराता है क्रिटिसिज्म की तरफ और रिजेक्शन की तरफ। ठीक है। और उसमें जो है उसकी इनडिक्वेट इन्फीरियर अनअट्रैक्टिव फीलिंग्स होती हैं। वो अपनी एक्टिविटीज को, अपनी इंटरपर्सनल कॉन्टेक्स्ट को जो है वो अवॉइड करता है, अपनी सोशल इनेबिलिटी को अवॉइड करता है, टाइम्स ऑफ आइसोलेशन होती है, अवॉइड न्यू एक्टिविटीज और मीटिंग्स, और स्ट्रेंजर्स से मिलने को अवॉइड करता है। एक्सट्रीम शाइनेस होती है इसके अंदर इन सोशल सिचुएशन, इन पर्सनल रिलेशनशिप, फेयर ऑफ डिसअप्रूवल, एम्बैरेसमेंट और रिडिकुलस। ये चीजें उसके अंदर इस वजह से होती है कि या तो उस पर्सन ने किसी भी गैदरिंग सिचुएशन में कोई बुलिंग फेस की होती है, या कोई अपनी ऐसा चीज अपनी लाइफ में फेस की होती है जिसमें उसको कोई एम्बैरेसमेंट फील की कराई गई हो, या उसने फील की हो, या कोई उसे डिसअप्रूवल मिला हो किसी चीज की वजह से, तो उसकी बचपन में या थोड़ा बड़ा होने के बाद तब उसके अंदर ये पर्सनल अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट होता है, और फिर वो थोड़ा एक्सेसिव हो जाता है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब जो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, ये एक्सेसिवली इंसान, ये पर्सन दूसरों पर डिपेंड करता है, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपनी safety को लेकर, अपनी हर तरह के बिहेवियर को लेकर दूसरों पर डिपेंड करता है। सबमिसिव ऑफ क्लाइंटली बिहेवियर टुवर्ड्स अदर, अपने जो है बिहेवियर की चीजों को लेकर दूसरों पर डिपेंड करता है। फेयर ऑफ हैविंग अ प्रोवाइड सेल्फ केयर और फंड टू फॉर योरसेल्फ इट लेफ्ट अलोन, दूसरों के पर डिपेंड करता है अपनी जो है सेल्फ प्रोवाइड केयर, अपनी सेल्फ केयर के लिए भी। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर कम होता है, वो रिक्वायरिंग एक्सेसिव होती है उसके अंदर, रीश्योरेंस नहीं होती। ठीक है, वो कोई भी जो है डिसीजन लेने से पहले कोई छोटा सा भी डिसीजन हो उसके लिए भी वो दूसरों पर डिपेंड करता है। डिफिकल्टी स्टार्टिंग और डूइंग प्रोजेक्ट्स ऑन योर ओन ड्यू टू लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू होता है, इस वजह से उसके अंदर ये डिफिकल्टी क्रिएट होती है। डिस एग्री एग्रींग, या तो कुछ लोगों ने उसके किसी भी डिसीजन पर बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट फील करवाया हो, डिसअप्रूवल फील करवाया हो, तो उसके अंदर ये डिपेंडेंट का सिचुएशन आ जाती है कि मैं दूसरों से पूछ के करूंगा तो शायद वो मुझे कोई अच्छा जो है वो दे दे। बहुत अच्छी बात है, आप किसी और से अपने डिसीजन पर जो है वो एक ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन करनी हमें अपनी ही चाहिए। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स की ओपिनियन भी लेते हैं अपनी चीज़ों पर, लेकिन फिर भी हम सोच समझ कर, मुशाहिदा कर कर, पूरी ऑब्जर्वेशन कर कर, रिसर्च करके डिसीजन लेते हैं। जैसे कि मैं हूँ, जब मैं एडमिशन लेने गई थी तब मैंने भी बहुत सबने मुझे कहा ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप ले लें। ये मुझे जो कि वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन पर बैठे होते हैं एडमिशन करने वाले, उन्होंने बहुत कहा आप ले लें एडमिशन, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। अच्छा, मैंने उन लोगों की बात सुन ली और मैं घर आ गई, और मैंने इस पे फिर पूरी रिसर्च की थी साइकोलॉजी में एडमिशन लेने के बाद, क्योंकि मेरी ये फील्ड नहीं थी, मेरी फील्ड जो थी बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री थी। फिर मैंने इस पर रिसर्च की, ऑब्जर्वेशन की, और उसके बाद मैंने इसमें एडमिशन लिया था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। इंसान को दूसरों के कह देने पर भी काम नहीं कर देना चाहिए, और दूसरों की डिपेंडेंस पर भी काम नहीं कर देना चाहिए अपना। रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये R&D ज़रूर करनी चाहिए, रिसर्च एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो ऑर्डरलाइन इलनेस ऐसी है जिसमें रूल्स होते हैं। ठीक है, प्री ऑक्यूपेशन ऑफ डिटेल्स एंड ऑर्डर लाइन्स ऑफ रूल्स, extreme perfection resulting in dysfunction and distress when perfection is not achieved, यानी कि हर वक्त इसी सिचुएशन में रहना कि ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ परफेक्ट नहीं है, मतलब परफेक्शनिज्म की सिम्टम्स क्रिएट रखना अपने अंदर। ये बहुत ज़्यादा लोगों में, कुछ लोगों में ये बहुत एक्सेसिवली पाया जाता है। जिन लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है ना, उनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है साथ में। डिजायर टू बी कंट्रोल ऑफ पीपल, दूसरों के टेस्ट, सिचुएशन, चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करना,
अपने neglect of friends of enjoyable activities because of excessive commitment to work or a project, अपने प्रोजेक्ट्स और वर्क की वजह से अपने तमाम तर दोस्तों को, अपनी तमाम तर तैयारेबल पोजीशंस को, enjoyable थिंग्स को जो है निग्लेक्ट करना, ये चीज बहुत ज्यादा आती है लोगों में। ठीक है, रिजिड एंड स्टबर्न होना, जिद्दी होना, चीजों को लेकर रिजिड होना, इनफ्लेक्सिबल होना, मोरालिटी एथिक्स और वैल्यूज के बारे में बिल्कुल भी जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होना। अपनी जो चीज मैंने कह दी वही होगा, जो मैंने डिसीजन कर लिया वही होगा, चाहे वो किसी और के लिए इतना होता गुड ना हो तो भी अपनी बात पर टिक जाना, ये भी सही नहीं होता, क्योंकि इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए चीजों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर। अपनी बात किसी और के ऊपर थोप देना भी सही नहीं होता। टाइट मिजरली कंट्रोल ओवर बजटिंग एंड स्पेंडिंग मनी, यानी कि जो है अपनी नीड्स को भी पूरा ना करना, और जो है अपने अंदर एक ऐसी थॉटफुल कंडीशन रख लेना कि आप जो है वो दूसरों को पैसे खर्च ना करना, यही सोचना कि मैं क्यों खर्च करूं, मैं किस लिए खर्च करूं, ये मेरे हैं और मुझे ही रखने हैं अपने पास। दूसरों की सिचुएशंस को जो है वो समझना ना, ये चीज बहुत ज्यादा लोगों में जो है पाई जाती है, कुछ लोगों में पाई जाती है। सब ऐसी चीजें जो है ना वो ओल्ड एज पर्सन में भी अक्सर दिखाई देती हैं, कुछ जो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं या जो अपने असूलों के बहुत ज्यादा पक्के होते हैं ना, उनमें ये चीज शो होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें व्हेन टू सी अ डॉक्टर, इफ यू हैव अ any sign or symptoms of personality disorder, see to your doctors। तो primary care professionals, mental health professionals, untreated personality disorder can cause significant problems in your life and may get worse without treatment। अब जब आपको महसूस हो कि ये चीज आपके अंदर है, पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के जरिए, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के जरिए, सेल्फ रिसर्च के जरिए आप जो है अपनी पर्सनालिटी से इन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करें। और उसके बाद भी अगर आपके आसपास के किसी पर्सन में या आप अपने खुद के अंदर भी फील करें और समझें कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपेयर हो रही है, तो आप किसी लाजमी किसी जो है प्रोफेशनल, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं। अपने अंदर से, अपने आसपास के लोगों से इस टैबू को खत्म कर देना चाहिए कि अगर मैं किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाऊंगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे। इस टैबू को हमें खुद ये अवेयरनेस लोगों में भी क्रिएट करनी चाहिए और खुद अपने अंदर भी पैदा करनी चाहिए कि हम ये चीज़ अब अपने अंदर से खत्म करते जाएं। ठीक है, तो जो ये सिचुएशंस की ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सनालिटी डिसऑर्डर को लेकर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। अच्छा मैडम, अच्छा इनको मैडम, ज़रा इनको थोड़ा सा ज़रा थोड़ा मज़ीद सा मज़ीद इजी वर्ड्स के अंदर इजी वर्ड्स के एक्सप्लेन अंदर कर दें ताकि एक्सप्लेन कर लोगों दें, को ताकि लोगों इसके को अंदर थोड़ा सा मज़ीद थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, थोड़ा सा मज़ीद इनका नॉलेज इंक्रीज हो जाए। इन तमाम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को। जी जी, इन जी जी, तमाम इन को ही थोड़ा तमाम को सा ही थोड़ा मज़ीद सा जिसे कहा मज़ीद जाए जिसे एक कहा जाए एक मतलब कि अपने लाइफ के अपने लाइफ एक्सपीरियंस के के बेसिस एक्सपीरियंस के के ऊपर, बेसिस के मतलब ऊपर, मतलब नॉर्मल जिसे कहा जाए नॉर्मल जिसे जनरल कहा जाए एक्सप्लेन जनरल कर दें। एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि बुक्स I think वो बुक्स कहना चाह रहे ओके ठीक है, मैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, तो और भी ज्यादा आसानी होगी। I think वो कहना चाह रहे हैं कि एग्जांपल्स के साथ थोड़ा एक्सप्लेन हाँ जी, करें। वो मैं समझ गई हूँ कि एग्जाम्पल्स के साथ वो मैंने आपको जो है कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो कि मैंने खुद अपनी इंटर्नशिप लाइफ में पेशेंट्स के अंदर देखे हैं उनके बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन कर ले तो साथ में ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्वेश्चन के साथ में ज़्यादा जल्दी आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूंगी। मैम, पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला पेशेंट कैसे ठीक हो सकता है, या जो हमारी पर्सनालिटी में जो खराबियां हैं हम उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं? जी, आप अपनी पर्सनालिटी की जो प्रॉब्लम्स है ना, उन्हें आप अपनी एक जर्नल बना लें। मैं आपको जर्नल बनाने का तरीका बताती हूँ। आप एक डायरी ले लें अपने पास और उसमें ना एक पैराग्राफ बना लें या एक टेबल बना लें, उसमें अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस लिख लें और रोज करेंगे ये काम। और
آپ ان کے اوپر کام کریں, اپنی اسٹرینتھ کو زیادہ پالش کریں, اور اپنی جو ویکنیسز ہے نا ان کو جو ہے وہ آپ اپنے اندر سے ایک ایک کر کے ریموو کرنا کی کوشش کریں گے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان منتھ, ان 2 month 3 month آپ جب اپنا لاسٹ مینیول بنائیں گے نا تو صرف پازیٹیو چیزیں لکھیں گے, اور آپ کی نیگیٹو چیزیں آپ کے اندر سے ختم ہو جائیں گی اگر آپ خود سے اسے پالش کرنا چاہیں گے. تھینک یو میم. جی انشاءاللہ. اب ہاں جی, اب کوشچن, اب میں ذرا کچھ کوشچن سے ساتھ ساتھ پڑھتی جاتی ہوں تو آپ سنتے جائیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایڈمٹ نہیں کرتے کہ ان کو پرسنالٹی جی 100 میں سے میرے خیال میں 90% لوگ ایسے ہیں جو ایڈمٹ نہیں کرتے کہ ان کے اندر کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے یا کوئی وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر سے جوجھ رہے ہیں. یہ ہمیں ان کو کوشش کرنی چاہیے, ان کے اندر اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے, انہیں آہستہ آہستہ پازیٹیو وے میں سمجھانا چاہیے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ضرور سمجھیں گے کہ ان کے اندر کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں. اچھا, اب کسی نے کوشچن کیا ہے کہ اسکیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں. جی ضرور, میں کر دیتی ہوں. اسکیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہوتا ہے نا وہ لیک آف انٹرسٹ ہوتا ہے, یعنی کہ چیزوں کو لے کر پرسنل ریلیشن شپس, ہمارے ریلیشن شپ وہ ہمارے پیرنٹس کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, ہمارا کوئی لو ریلیشن شپ ہو سکتا ہے, ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں, ان کو لے کر سوشل ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں, ان کو لے کر اپنی جو ہے وہ چیزوں کو دور رکھنا, اس میں انٹرسٹ نہ لینا, اتنا انٹرسٹ کریٹ نہ کرنا, یہ چیز آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہے کہ اپنے ایموشنس کو لے کر, تمام تر ایموشنس, چاہے وہ خوشی کے ہیں, چاہے وہ غصے کے ہیں, چاہے وہ کسی بھی طرح کے ہیں, وہ ان ایموشنس کو لے کر آپ کا جو ہے وہ ایک لمیٹیشن رکھنا, اپنے اندر دبا کے رکھنا, اپنی پلیئر سچویشنز کو, اپنی جو ایکٹیویٹیز کو لے کر ایک انیبلٹی شو کرنا, یعنی کہ ان میں اتنا انٹرسٹ نہ لینا, اپنے نارمل کازز یعنی کہ نارمل سچویشنز جو ہوتی ہیں جو کہ پلیئریبل ہوتی ہیں ان کو لے کر بھی, ان کی پکنگ کو لے کر بھی ایک انیبلٹی کریٹ کرنا, اپنی اپیرنس کو لے کر جو ہے وہ کولڈ رہنا, یعنی کہ صاف دکھ رہے ہیں, نہیں دکھ رہے ہیں, جیسے بھی دکھ رہے ہیں ویسے اٹھ کے چلے جانا, اس طرح کا بیہیویئر شو کرنا, اور ایکسیسو شو کرنا, یہ چیزیں آتی ہیں اسکیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں. اب ایک کوشچن ہے کہ ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر کو اپنے خود بخود ٹھیک اس طرح کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی ویکنیسز اور اسٹرینتھ کو, اب کسی نے یہاں پر ایک کوشچن کیا ہے کہ اپنے ویکنیسز اور اسٹرینتھ کو ہم ڈیٹیکٹ کر ڈیٹرمائن کیسے کر سکتے ہیں. اب ان دونوں کوشچنز کا میں ایک ساتھ آنسر دوں گی آپ کو کہ ہم اپنی دیکھیں, ہر پرسن کو پتا, بہت سارے میرے خیال میں 99% ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اپنی ویکنیسز اور اسٹرینتھس کے بارے میں پتا ہوتا ہے. وہ خود انجان بنتے ہیں, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن موسٹ آف دا پرسنس کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کیا چیز چل رہی ہے, کیا چیز ان کی اسٹرینتھ ہے اور کیا چیز ان کی جو ہے وہ ویکنیسز ہے. تو اسی چیز کو لے کر آپ جب پالشنگ کرتے ہیں اور اپنے اندر ایک جرنل بناتے ہیں اپنا, آپ ایک دن جرنل بنائیں گے نا, ایک دن لکھیں گے تو آپ کی جو چیزیں ہیں وہ کم آپ ڈیٹیکٹ کریں گے, اگلے دن آپ پھر اس پہ سوچیں گے, پھر آپ کچھ زیادہ چیزیں لکھیں گے, پھر کچھ زیادہ, پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی پازیٹیو چیزیں زیادہ ہوں گی اور نیگیٹو چیزیں آپ کے اندر کم ہوں گی. یہی آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہترین چیز ہوگی کہ آپ سوچیں گے کہ میرے اندر یہ بھی اچھا ہے, میں یہ کام بھی اچھا کر سکتی ہوں, میں یہ چیز بھی اچھا کر سکتا ہوں, میں اس طرح کروں گا تو میں اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکتا ہوں, میرے اندر بولنے کا کیپیسٹی اچھی ہے, میرے اندر سننے کی کیپیسٹی اچھی ہے, میرے اندر یہ چیز اچھی ہے, وہ چیز اچھی ہے. تو آپ اپنی نیگیٹو چیزوں کو تو بھول ہی جائیں گے, پازیٹیو چیزوں کو لے کر چلیں گے, اور ان پازیٹیو چیزوں کو بھی پازیٹیو وے میں, اس کو نیگیٹو وے میں نہیں لے کے جانا, سیلف اپیرنس سیلف ایڈمائریشن میں نہیں چلے جانا, ان کو بھی پازیٹیو وے میں لے کے جانا ہے کہ میں لوگوں کی ہیلپ کیسے کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں اپنی جو ہے وہ پازیٹیو چیزوں کو لے کر, اپنی اسٹرینتھ کو لے کر. اس کے بعد ہے جی ہاؤ ٹو, ٹھیک ہے میم, یہ سیویرٹی لیول میں بھی جی بالکل سیویرٹی لیول میں بھی ویری کرتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو سیلف ہارم اور سوسائڈل سچویشنز کی طرف جاتے ہیں تو وہ سیویرٹی لیول کے اوپر جا کر ہی پرسنالٹی ڈس آرڈر کے اندر آ جاتا ہے نا, سیویرٹی آف پرسنالٹی ڈس آرڈر کے اندر لے جاتے ہیں. اگریشن ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, کسی سے پوچھیں تو کہتے ہیں ہمارا خاندانی مسئلہ ہے. میں بھی اس بارے میں ان کو یہ دیکھیں, یہ نا نارمز ہے,
یہ جو ہے نا خاندانی مسئلے اور خاندانی روایات اور کاسٹ اور کریڈ، کاسٹ اینڈ کریڈ جو ہے اس پہ کاسٹ اینڈ کریڈ کا مسئلہ ہونا، میرے خاندانی ایشوز ہونا، یا میرا خاندانی ایسے، یا میری جو ہے وہ میرے ابا و اجداد ہی اتنے غصے والے تھے تو میں بھی ہوں، اس طرح کا ہونا، اس طرح کا ہونا جو ہے یہ کریٹ ہوتا ہے اس میں اسٹیٹک جو ہے یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر، اگریشن کے پرسنالٹی ڈس آرڈر، یہ نارمز میں آتا ہے کہ ہم نے وہ چیز اپنے اندر بٹھا لی ہے، وہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی ہے، اس کو پازیٹیو وے میں لے کر اپنے اندر امپروومنٹس نہیں پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگ ان نارمز پر ہی چلتے ہیں۔ جی بالکل، آپ کا کوشچن بڑا ویلڈ ہے کہ جھکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایگو ہرٹ ہوتی ہے، پھر اوور تھنکنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ جو ہے وہ کوئی علاج اس کا بتا دیں۔ دیکھیے جب آپ سوچتے ہیں نا، اب دیکھیں ہمیں یہ چیز سکھائی جاتی ہے، ہمارے تو اسلام میں بھی یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایگوئسٹک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اگر ہم اسلام کے پرسپیکٹو پر بھی چلتے ہیں نا، تب بھی ہمیں ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہمیں ایگوئسٹک نہیں ہونا، ہمیں دوسروں کے لیے لینینٹ ہونا ہے، ہمیں دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچنا ہے، دوسروں کے لیے کرنا ہے، ہر وقت صرف اپنا نہیں سوچنا، اپنی انا میں نہیں رہنا، میں جو ہے وہ بہت بری ہے۔ تو آپ کی بات صحیح ہے، جھکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایگو ہرٹ نہیں ہونی چاہیے جب آپ کسی چیز کے لیے جھکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ سیلف انالیسس کریں، اپنے سیلف انالیسس کریں کہ مجھے کیوں فیل ہوتی ہے یہ چیز، یا کوئی نارم ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ چیز فیل ہوتی ہے۔ دیکھیں بائی پولر پرسنالٹی ڈس آرڈر نہیں ہے، بائی پولر ایک مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہے، وہ ایک الگ ڈس آرڈر ہے، وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں نہیں آتا۔ صرف obsessive compulsive disorder ایسا ہے جو پرسنالٹی ڈس آرڈر میں آتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ کوئی تھراپی کے لیے بھی کوئی سائیکالوجسٹ اویلیبل ہوگا، جی آپ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، اور آپ سر سے ہمارے جو جنہوں نے یہ سیشن ارینج کیا آپ ان سے بھی جو ہے تھراپی لے سکتی ہیں، کاؤنسلنگ لے سکتی ہیں، اور اگر آپ چاہیں، اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، سر سے آپ میرا نمبر لے سکتی ہیں، مجھے آپ پرسنل میں کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، آپ کے ساتھ میں بھی جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کر دوں گی۔ اگر کسی سچویشن کو لے کر آپ پریشان ہیں، کوئی تھراپی آپ لینا چاہتی ہیں، کسی بھی چیز کو لے کر اپنی سچویشن کو آپ مجھے بتانا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں، یا آپ سر سے بھی بات کر سکتی ہیں۔ جی بالکل، میڈیٹیشن ان ڈیلی لائف بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے ہماری باڈی ریلیکسیشن ہوتی ہے، اور میں آپ کو ایک ٹیکنیک بھی بتاتی ہوں جسے ہم بریتھنگ ٹیکنیک بولتے ہیں، آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں اپنی پرسنالٹی میں۔ جی دیکھیں، یہ جو چیزیں ہیں نا کہ ہم اپنی 100% دیتے ہیں، اور جو سامنے والا پرسن ہے وہ اپنی 100% نہیں دیتا، یا آپ کے ساتھ بیک میسیجز میں کون سا میسج رہ گیا ہے؟ میں نے تو تقریباً سارے سم ٹائمز ون پرسنالٹی ڈس آرڈر has different symptoms than other, maybe some less some more۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جو ایک ڈس آرڈر کے جو ہے سمٹمس ڈفرینٹ ہوتے ہیں دوسرے کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ سمٹم جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ میچ کرتا ہے سم لٹل بٹ۔ اچھا مس دیا شیخ، مس اسٹیٹک کریشنز، آپ نا مجھے پرسنل میں کانٹیکٹ کیجیے گا،
پھر میں آپ کی تمام تر سچویشنس کو سن کر آپ کو جو ہے وہ سجیشنز اور کوئی تھراپی بتاؤں گی ضرور کرنے کے لیے. ان سیشن میں آپ کو نہیں بتانا چاہتی تھوڑی پرسنل کنسلٹیشن کی وجہ سے، پرسنل چیزوں کی وجہ سے آپ مجھے لازمی جو ہے وہ پرسنل کانٹیکٹ کیجیے گا. میڈیٹیشن ٹپ یہ ہے کہ آپ بریتھنگ ایکسرسائز کیا کریں. جب بھی آپ اپنی لائف میں کسی چیز کو لے کر اینشیس ہوتے ہیں یا نروس ہوتے ہیں نا، یا پریشان ہوتے ہیں، یا آپ سے کوئی ڈیسیجن نہیں بن رہا ہوتا، تو اس ٹائم آپ نے اپنے آپ کو بیٹھ جانا ہے اور ایک ریلیکسیشن بیہیویئر کریٹ کرنا ہے. اس ٹائم آپ نے بیٹھ جانا ہے، اپنی باڈی کو ریلیکس، اپنے مسلس کو جو ہے وہ ریلیکس کر دینا ہے کر کے، اور آپ نے نا بریتھ کرنا ہے 10 to 15 ٹائمز آپ نے بریتھ کرنا ہے، اور جو ہے وہ ریلیکس کرنا ہے بالکل اپنی باڈی کو ریلیکس کر کے. اور جب آپ اس طرح کریں گے نا تو آپ کی باڈی کے تمام تر مسلز جو ہیں وہ ریلیکسیبل کنڈیشن میں آ جائیں گے. یہ میڈیٹیشن کی اچھی ٹیکنیکس ہیں. آپ اچھا سینیریو اس ٹائم آپ اپنی جو ہے وہ مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں کہ میں یہ سینیریو، یہ میرے لیے کلیئر سچویشن تھی، وہ سینیریو آپ اپنے اندر رکھ سکتی ہیں. تو اس طرح کے بیہیویئر کر سکتی ہیں. آپ ڈیپ بریتھنگ کا جو ہے کام کر سکتی ہیں. آپ جو ہے وہ کھلی فضا میں بیٹھ کر جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے خود کو ریلیکس کر کے بھی بیٹھ سکتی ہیں. وہ بھی میڈیٹیشن کیا ہوتا ہے. اور بھی میڈیٹیشن کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جو کہ آپ بایا گوگل بھی سرچ کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو بات چلیں گی. آپ سر سے میرا نمبر لے لیجیے گا، سر آپ کو پرووائڈ کر دیں گے گروپ میں، یا آپ کو میں خود لکھ دیتی ہوں اپنا نمبر یہاں، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا جس نے کرنا ہوگا. لیکن جب بھی پرسن مجھ سے کانٹیکٹ کرے وہ اپنا جو ہے وہ انٹرو مجھے ضرور دے. یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، اس پر آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن صبح 9 بجے سے لے کر شام جو ہے وہ 8 بجے تک میں جو ہوں وہ اویلیبل ہوں گی آپ سب کو. یوٹیوب چینل نیم میرا جو ہے میرا یوٹیوب چینل بھی ہے، اور ہماری جو ہے سر کا بھی یوٹیوب چینل ہے. تو دونوں آپ لے سکتے ہیں. آپ ویا گوگل میڈیٹیشن کے لیے جو ہے وہ ریسرچ کر سکتی ہیں. یوٹیوب پر بھی ٹیکنیکس ہوتی ہے میڈیٹیشن کی، آپ وہاں سے بھی لے سکتی ہیں. اب کسی اور کا کوئی اور ہے تو پلیز لازمی بتائیں. میرا یوٹیوب چینل میرے اکاؤنٹ سے ہی ہے، غریبہ سرور سے آپ وہاں سرچ کر سکتے ہیں. اب اونلی 5 منٹس رہ گئے ہیں ہمارے کوشچن کو. اگر کسی اور کا کوئی کوشچن ہے تو وہ ہم سر موجود ہے، کال میں موجود سر. میں نے اپنا نمبر ڈراپ کر دیا ہے، جس نے لینا ہے وہ لے سکتا ہے. لیکن میں آپ کو صبح 9 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک کی اویلیبل ہوں گی اس نمبر پہ. جب کانٹیکٹ اور میسج کرے وہ جسٹ میسج یا وائس میسج، میں کالس بہت کم ریسیو کرتی ہوں. آپ لوگ اپنا فیڈ بیک جو ہے سب کو اوپن کریں گے، اس کو لازمی کیجیے گا. یہ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے، اور آپ سر کے لیے بھی. سر میری طرف سے اینڈ ہو گیا ہے، تمام کوشچنس کے آنسرز ہو گئے ہیں. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو جی جی چلیں بہتر ہے کہ سب لوگ مطلب کوشچن ہو گئے، سب لوگوں کو کلیئر ہو گیا، سب ہو گیا تو ٹھیک ہے. میڈم آپ کی مائک میں کنفیوژن مطلب لائک ہو رہا ہے. اچھا اور باقی انمیوٹ ہے ہیرا، اپنا مائک میوٹ کریں. آپ کو بھی
اصل میں آپ کی سائڈ سے کافی زیادہ شور آ رہا ہے تو ٹھیک ہے. باقی سب لوگوں کو امید کرتا ہوں کلیئر ہو گیا ہوگا. باقی سب لوگ فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. باقی میں نے سیشن ٹیم نیو اپنی اپ گریڈ کی ہے تو انشاءاللہ وہ ٹیم اب آپ کو ڈیلی ٹو ڈیلی نیو ٹو نیو ٹاپک نیو ٹو نیو ڈیز اور نیو ٹو نیو مطلب کہ لائک کچھ اس طرح کا میں آپ لوگوں کے لیے ارینج کروا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ امید کرتا ہوں فائدہ ہوگا. کیونکہ پاکستان لیول کے اوپر اور ہزاروں آرگنائزیشن ورک کر رہی ہیں لیکن میرا یہ ہے کہ میں پرسنلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کی اویئرنیس کرنی ہے, آپ لوگوں کو ایسا نالج دینا جو دوسری آرگنائزیشن آپ لوگوں کو نہیں دے رہی ہے. میں نے آپ لوگوں کو اتنے پروفیشنل سکلز سکھانے ہیں کہ آپ لوگ سائیکالوجسٹ ہیں یا نہیں ہیں یا جو بھی ہیں وٹ ایور, آپ اپنے آپ کو اتنا امپروو کر لیں کہ لائک آپ سے بات کرنے والے انسان کو آئیڈیا ہو کہ لائک آپ کیا چیز ہیں. بس یہی میں نے اویئرنیس دینی ہے اور یہی میرا موٹو ہے. اگر آپ لوگ ساتھ ہیں تو موسٹ ویلکم, میرا ساتھ دیں. اور اگر حصہ بننا چاہتے ہیں ٹیم کا, اگر آپ اپنے آپ کو اتنا پروفیشنل سمجھتے ہیں کہ ہاں آپ لوگوں کے پاس اتنا نالج ہے, آپ لوگوں کو اتنا نالج دے سکتے ہیں, تو موسٹ ویلکم, آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. باقی یوٹیوب اور گروپس وغیرہ میں فیڈ بیک لازمی دیا کریں اور جوائن کیا کریں, شیئرنگ کیا کریں. باقی اگر مجھ سے کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں مائک ان میوٹ کر کے, کیونکہ 1 منٹ رہ گیا. 1 منٹ کے اندر اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں مجھ سے. چلیں میرے خیال سے مجھ سے کوئی کسی کا کوشچن نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے پھر سر انشاءاللہ مجھے ملاقات کرنا ہوگی. ہے. سر مجھے کرنا ہے. جی جی. السلام علیکم سر, کیسے ہو آپ؟ وعلیکم السلام جی الحمد للہ میں خیریت سے. سر مجھے صرف ریلائزیشن کی ممبر شپ چاہیے. سیلف ریلائزیشن کی ممبرشپ میں تب پرووائڈ کروں گا جب میں اپنی آرگنائزیشن کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر لے جاؤں گا. ابھی نہیں, نیشنل لیول کے اوپر ورک کر رہا ہوں. ابھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر مجھے ریکویسٹ آنا شروع ہو گئی ہیں. اب انشاءاللہ میں اسے انٹرنیشنل لیول کے اوپر لے کر پہنچ جاؤں, پھر انشاءاللہ میں ممبرشپ جس جس کو چاہیے میں اتھینٹک ممبرشپ جو ہے پرووائڈ کروں گا سب کو. جی سر, ان شاء اللہ تعالیٰ میں ویٹ کروں گی. ہم آپ کے ساتھ ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ کی ہوں. آرگنائزیشن انٹرنیشنل ہو جائے گی. چلیں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. باقی یہ کال جی جی السلام علیکم. جی جی میڈم, کال بند ہونے لگی ہے تو آپ واٹس ایپ کے اوپر آپ